खान पान के शौकीन ना हो ऐसा लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। और इसी खान पान शौकीन लोगों के लिए दुनिया भर की बहुत सारे रेस्तोरां है जो नया नया आइटम लेके आते हैं। त्रिपुरा के राजधानी अगरतला शहर में अगरतला क्लब की तरफ से दूसरी बार 10 दिन के लिए एक चिकन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस चिकन फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा चिकन का आइटम मिलेगा, कर्तृपक्ष का यही दावा है। और इसी चिकन फेस्टिवल का ओपनिंग करने के लिए दुनिया भर की फेमस त्रिपुरा के बेटी जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने इसका उद्घाटन किया है। दीपा कर्मकार ने চিকেন एक ফুড साक्षात्कार ফেস্টিভ্যাল में আসবে कहा है কিন্তু আমি कि খুব मुझे भी বেশি खान আমি पीन का খেতে बहुत ভালোবাসি, কারণ शौक এত রেস্ট্রিকশনের মাঝখানে যখনই लेकिन খেতে পাই তখনই খেতে আমি খুব ভালোবাসি। তার জন্য खान ইনভাইট पीन করার के জন্য साथ আগরতলাকে साथ অসংখ্য शरीर का भी ধন্যবাদ ध्यान জানাই। रहना बहुत এবং ज़रूरी है। যেই शरीर में আইটেমগুলি আমি प्रोटीन की দেখছি ज़रूरत है, আমি लेकिन আমার आप সাথে যে भी একশোটা खाइए और আইটেম এবং इसी সেম প্রাইসে फेस्टिवल का একটা मज़ा আইটেম उठाइए। ছাড়া, लेकिन তো আমি পুরো उसके बाद আগরতলাবাসী थोड़ा ত্রিপুরাবাসীকে আমন্ত্রণ করব, शरीर का भी আসুন नज़र আপনারাও रखिए, এই दैन চিকেন में ফেস্টিভ্যালে এসে कीजिए, योगा যোগদান कीजिए, করুন এবং हालांकि এখানে सेहत এসে ठीक পরিবারের रहे। সাথে এসে এনজয় করুন, কারণ আমরা সবাই জানি আজকাল খুব খেতে ভালোবাসে এবং সাথে একটু এক্সারসাইজও করবেন খাওয়ার পর, যাতে হেলদি থাকে বডি। এবং চিকেন অ্যাজ এ অ্যাথলেট প্রোটিন পার্ট, আমরা অনেকেই অনেকটা স্পাইসি না খেয়েও হেলদি ফুডও খাওয়া যায়। তো আমি চাইবো আপনারা আসুন, ফ্যামিলির সাথে আসুন এবং এসে খুব এনজয় করুন এখানে। ধন্যবাদ। चिकन फेस्टिवल का खाना चखते हुए जिम्नास्ट दीपा कर्मकार। चैनल को अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर देना प्लीज।